السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتجنب عن محارمه وعما نهى عنه، وأن نأتي ونقوم بواجباته، وأن نتخلى عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan tentang isi penting khutbah Jumat untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat apapun yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. کربلا دو چهره داشت، یک چهره خشن، وحشت و همه ضد اخلاق و ضد ارزش‌ها بود. Karbala itu memiliki dua dimensi, dua wajah yang harus kita kaji dan analisa. Yang pertama, sisi kerasnya, sisi ekstrimnya, dan sisi yang anti akhlak. چهره دوم کربلا چهره ارزش‌ها، صفات انسانی و اخلاق الهی بود. Sisi yang kedua dari Karbala itu adalah sisi-sisi moralitas, sisi-sisi kemuliaan manusia dan kedudukan tinggi manusia. یکی از صفاتی که در کربلا تجلی پیدا کرد صفت حیا می باشد. هم مردان کربلا و هم زنان کربلا اصحاب سید الشهدا علیه السلام اونها متخلق به صفت حیا بودند. Salah satu sifat moral akhlak yang amat menonjol pada peristiwa Karbala itu adalah rasa malu yang ditunjukkan dan ditampilkan oleh para pria, wanita, anak-anak yang ada di Karbala. Sifat rasa malu ini merupakan salah satu sifat mulia dari akhlak manusia. از آنجا که ما در ماه محرم و ایام متعلق به کربلا هستیم، این صفت از صفات عاشورایی رو خدمت شما برادران و خواهران نمازگزار توضیح میدیم. Kita masih berada dalam bulan duka Muharram, di mana di bulan-bulan ini, di hari-hari duka ini kita memperingati perjuangan dan apa yang dilakukan oleh Imam Husain di Karbala. Dan salah satu sifat yang menonjol yang tampil di Karbala pada saat itu adalah sifat malu, dan insya Allah pada kesempatan Jumat ini kita akan mengurai dan menjelaskan tentang sifat malu tersebut. والحياء هو صفة في شخصية الإنسان تمنعه من فعل القبيح أو من أن يقوم بما ينافي الأدب والأخلاق والتقاليد والأعراف السليمة وبما ينافي حالة الاتزان التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان المؤمن. حیا صفتی است که اگر در انسان پیدا شد مانع می شود که انسان فعل قبیح و فعل ضد اخلاقی و فعل ضد ارزشی را انجام بدهد.
Rasa malu atau yang disebut dalam bahasa Arab haya, itu ketika kita ingin definisikan, itu adalah sebagaimana disebutkan definisi tentang al-haya adalah sifat yang hadir dalam diri seorang manusia yang akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan yang bertentangan dengan adab, dengan akhlak dan kebiasaan yang diterima oleh manusia dan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan haya itu adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. وعن علي عليه الصلاة والسلام قال الحياء يصد عن فعل القبيح. حیا مانع می شود که انسان فعل قبیح مرتکب بشود. Sebuah riwayat dari Imam Ali alaihissalam yang menyebutkan bahwa rasa malu atau haya itu yang akan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan keji. الإنسان الذي لديه حياء عندما يريد أن يقوم يقدم على أمر قبيح أو معيب يتغير وجهه ويشعر بالانكسار خوفا من الاقتراب من العيب فيبتعد بموجب الحياء عن ذلك الفعل. وقتی انسان حیا داشته باشه، اگر بخواهد یک کار زشتی را انجام بدهد، رنگ او عوض میشه، بدن او میلرزه. حیا یک صفت درونی است، اما در ظاهر و چهره و بدن انسان ظهور و تجلی پیدا میکنه. Jadi seorang manusia yang memiliki rasa malu ketika dia ingin melakukan sebuah perbuatan keji atau mungkar atau tercela, maka raut wajahnya akan berubah, badannya akan bergetar dan akan merasa harus menghindar dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Rasa malu ini adalah sifat yang mendasar dalam diri seorang manusia dan dia akan nampak secara lahir ketika seseorang ingin melakukan perbuatan tercela, maka dia akan berubah wajahnya, akan bergetar tubuhnya. انسان باید تلاش بکنه که این صفت حیا رو در درون خودش مستحکم کنه و قوی بکنه. Setiap kita harus berusaha sedapat mungkin supaya rasa malu ini semakin mengakar dalam diri kita dan kita menjadikannya sebagai tameng dalam kehidupan kita. یک ارتباط و پیوندی بین حیا و ایمان هست. یعنی کسی که حیا ندارد ایمان هم ندارد و کسی که ایمان دارد حیا داره. Ada hubungan yang saling terkait antara rasa malu dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian sehingga disebutkan bahwa mereka yang tidak punya rasa malu maka mereka tidak punya iman. Demikian juga sebaliknya, tidak beriman orang yang tidak memiliki rasa malu. Ada keterkaitan yang saling terjalin di antara keduanya. از امام صادق علیه السلام روایت شده لا ایمان لمن لا حیا له. کسی که حیا ندارد ایمان هم ندارد. Sebuah riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam disebutkan bahwa tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki rasa malu. يعني الذي لا يستحي ولا يخجل ولا يتورع عن ارتكاب المعاصي والمنكرات لا إيمان حقيقي له، لأن الإيمان ينبغي أن يعكس على سلوك الإنسان بحيث يستحي ويخجل من ارتكاب المحارم. Artinya apa dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memiliki rasa malu, dan mereka yang tidak malu, tidak merasa jijik ataupun bersifat wara terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar, maka sejatinya dia tidak memiliki iman, dia tidak memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan sudah seharusnya bagi orang yang beriman kepada Allah itu harus memiliki rasa malu, dan dia harus terrefleksi dalam perbuatannya, dalam kesehariannya, dan ketika dia melakukan maksiat, melakukan perbuatan mungkar, maka dia akan merasa malu. 5 دسته هستند که ما باید از اونها حیا بکنیم، باید از اونها خجالت بکشیم و در برابر اونها مرتکب گناه، معصیت و منکرات نشیم. Ada 5 poin, ada 5 perkara yang kita harus merasa malu darinya supaya kita tidak akan melakukan maksiat. والحياء يجب أن يكون أولا من الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يطلع على كل التصرفات وخفايات. الإنسان إذا أراد أن تعصي الله تبارك وتعالى لابد أن يعرف بأن الله تبارك وتعالى يراه. Yang pertama harus merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui baik yang lahir ataupun yang tersembunyi. Sehingga ketika seseorang merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia ingin bermaksiat, dia tahu bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, sehingga dia tercegah dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. یک کسی به پیامبر گفت مرا نصیحت کنید. حضرت فرمودن همون گونه که از دوستان خودت، اقوام خودت خجالت میکشی، حیا میکنی، از خدا هم خجالت میکشی و حیا کن. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta nasihat, dan beliau berkata bahwa nasihatilah saya wahai baginda Nabi. Dan Nabi berkata, tanamkanlah rasa malu pada dirimu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau tanamkan rasa malu kepada seseorang yang ada di sekitarmu atau yang ada di lingkunganmu. وأيضا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وصاياه لأبي ذر يقول يا أبا ذر خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراك. ای ابا ذر از خدا به گونه‌ای بترس که گویا خدا رو می‌بینی، زیرا اگر تو خدا رو نمی‌بینی خدا که تو را می‌بیند. Riwayat yang lain datang dari Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Dzar, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarlah dari perbuatan maksiat, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya dan melihat segala sesuatunya. دومین دستی که ما باید از اونها حیا بکنیم ائمه معصومین، پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام هستند. Yang kedua yang harus kita malu darinya setelah Allah Subhanahu wa taala, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para imam maksum. برای اینکه تمام اعمال ما هر روز بر پیامبر و ائمه معصومین عرضه می‌شود و اونها بر اعمال ما شاهدند و آگاهند. Karena Nabi kita dan para maksum itu mengetahui, dan setiap harinya amal dan perbuatan kita disodorkan dan dihadirkan di hadapan mereka, sehingga mereka mengetahui segala apa yang kita lakukan. القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هناك 3 أقسام أو أشخاص يرون أعمالكم، الأول الله تبارك وتعالى، والثاني رسول الله، والثالث المؤمنون وهم الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang beliau tadi sampaikan, bahwa beramallah kalian, kulit amalu, beramallah kalian, karena sesungguhnya amal perbuatan kalian itu disaksikan oleh Allah, Nabi, dan orang-orang beriman. Dan yang dimaksud orang-orang beriman ini adalah para maksum.
در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده فعن الباقر علیه السلام ان اعمال العباد تعرض على نبیکم كل عشیة خمیس فلیستحی احدکم ان یعرض على نبیه العمل القبیح. هر پنجشنبه در روایتی هم دارد هر روز اعمال شما بر پیامبر و ائمه عرضه می شود. حیا بکنید که عمل زشتی از شما بر پیامبر و ائمه عرضه بشود. Sebuah riwayat dari Imam Baqir yang menyebutkan bahwa sesungguhnya amal perbuatan hamba ditampilkan di hadapan Nabi Muhammad, Nabi kita, dan para maksum setiap hari Kamis petang, yaitu malam Jumat. Maka hendaklah kalian merasa malu ketika yang ditampilkan di hadapan Nabi dan para maksum itu adalah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan tercela, dan kita harus merasa malu darinya apabila yang disodorkan kepada Nabi dan para maksum itu adalah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap harinya pada petangnya itu amal perbuatan kita itu ditampilkan di hadapan para maksum. سومین دسته که ما باید از اونها حیا بکنیم دو ملکی هست که در طرف راست و چپ ما هستند و همه اعمال ما را ثبت و ضبط میکنند. اونها مثل یک رکوردر و یک کامرا دوربینی میباشند که صغیر و کبیر از فعل ما را، کوچک و بزرگ فعل ما را ثبت و ضبط میکنند، فیلم برداری میکنند. Dan yang ketiga yang harus kita malu darinya yaitu adalah dari para malaikat yang senantiasa mengontrol kita, mengawasi gerak-gerik kita. Mereka adalah laksana alat perekam gerak-gerik kita, kecil dan atau besarnya, semua terkontrol dan terkendali di hadapan para malaikat. Oleh karena itu kita harus merasa malu dari mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. در روایتی از وجود مقدس خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم نقل شده لیستحی احدکم من ملکیه اللذین معه کما یستحی من رجلین صالحین من جیرانه و هما معه باللیل و النهار. وجود مقدس خاتم انبیا می‌فرمایند همون گونه که اگر دو نفر صالح شب و روز با شما باشن خیلی از اعمال قبیح رو انجام نمیدید، خب از دو تا ملکی که همیشه شبانه روز با شما هستن شما هم حیا کنید و خیلی از اعمال رو انجام ندید. Sebuah riwayat yang lain dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa hendaknya kalian malu dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar bila sebagaimana ketika ada orang soleh di antara kalian siang dan malam, pagi dan petang senantiasa bersama kalian. Kalian tidak akan berani berbuat keburukan atau perbuatan tercela di hadapannya, maka hendaklah demikian juga bahwa para malaikat mengawasi dan memperhatikan gerak kalian. Kalian harus merasa malu dari perbuatan-perbuatan tersebut. چهارمین دسته که باید از اونها حیا بکنیم مردمند. انسان نباید در برابر مردم بی حیا باشه. Yang keempat yang harus orang beriman ini harus dia miliki dan merasa malu darinya adalah dari masyarakat atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. در روایت داریم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحانه و تعالی. کسی که از مردم خجالت نکشه و حیا نکنه از خدا هم حیا نمیکنه و خجالت نمیکشه. Ada sebuah riwayat yang dibacakan dari Imam Ali alaihissalam yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak merasa malu dari masyarakat, dari manusia, maka sesungguhnya dia tidak memiliki rasa malu dari Allah Subhanahu wa taala. اگر خدای ناکرده کسی مجبور شد یک قبیحی رو مرتکب بشه سعی کنه در برابر مردم انجام نده، پرده دری نکنه و قبح معصیت رو آشکار نکنه. Kalaulah harus terpaksa melakukan perbuatan buruk, tercela, maka janganlah kalian melakukan perbuatan itu di hadapan umum secara terang-terangan.
Jangan biasakan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar di hadapan orang yang melihatnya. Hendaklah kalian kalau memang terpaksa harus melakukan perbuatan itu secara diam-diam dan tidak ketahuan oleh orang lain. پنجمین گروهی که باید از اونها حیا کرد خود نفس انسانه. نفس انسان، روح انسان. انسان از نفس خودش، از خودش خجالت بکشه. در تعبیر عوام هم داریم میگیم از خودت خجالت بکشی. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست فرمودن احسن الحیا استحیاؤک من نفسک. بهترین حیا اینه که انسان از خودش حیا بکنه. Dan yang kelima yang harus seorang beriman malu darinya, yaitu malu terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana sering kita dalam pergaulan sehari-hari, kalau engkau tidak merasa malu terhadap orang lain, maka malulah terhadap dirimu sendiri. Ahsinul haya istahyuka min nafsik. Sebagaimana riwayat yang tadi disebutkan dari Imam Ali alaihissalam. در مورد حیا دو مورد زیاد مورد تأکید قرار داده شده. در روایات تأکید شده بر این دو مورد که انسان نسبت به این دو مورد حیا رو بیشتر رعایت بکنه. Ada dua hal yang ditekankan supaya manusia ini harus memiliki rasa malu, dan amat sangat dianjurkan supaya manusia, setiap orang beriman mengamalkan dua hal ini. ومن مصادیق و مفردات الحیا التي ينبغي الالتفات إليها والتغير بها اولا الحياء في الستر، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أو أن يلبس ثيابه أو أن يغتسل أو أن يتخلى مع زوجته أو يلعب مع زوجته لابد أن يخجل ان یفعل ذلك امام الناس. یکی انسان در پوشش باید حیا داشته باشه. انسان نباید برهنه باشه. اگر خواست جایی حتی برود قضای حاجت بکنه باید مراقبت کنه. اگر خودش تنها با همسرش هست باز باید حیا بکنه، خیلی از کارها رو نباید انجام بده و مراعات این امور رو داشته باشه. Yang pertama di dalam masalah pakaian. Maka ketika orang mukmin ini berpakaian, maka dia harus memperhatikan yang ada di sekelilingnya, hendaknya dia memperhatikan dan merasa malu dari apa yang dikenakannya. Kalau terpaksa harus berdua-duaan dengan pasangan atau istrinya, maka dia harus perhatikan jangan sampai ada hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan dia lakukan, dan dia harus menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Dia harus merasa malu terhadap perbuatan-perbuatan tersebut meski harus berdua-duaan. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس إن الله يحب من عباده الحياء والستر وأيكم اغتسل فليتوار من الناس فإن الحياء زینة الناس. پیامبر فرمودند مردم خدا دوست داره که بندگانش با حیا باشن و همیشه پوشیده باشن. حتی اگر میخواد خودش رو بشوره آب تنی بکنه نباید برهنه بشه، برای اینکه پوشیدن زینت اسلام. Ada hadis yang mendukung dari pernyataan pertama tadi, di mana ini hadis berasal dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang memiliki rasa malu dan juga tertutup. Maksudnya tertutup di sini dia tidak memamerkan bahkan ketika dia mandi tidak ada orang yang melihatnya, dan sesungguhnya rasa malu itu adalah keindahan Islam. دومین موردی که در رابطه با حیا مورد تأکید قرار گرفته حیا در نگاه کردن. الثانی الحیا فی النظر بمعنى ان يتورع الانسان عن النظر الى عورات الناس و اعراض الناس كما يقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الانسان لابد ان لا يتجسس على الاخرين، لابد ان لا ينظر اليهم.
انسان باید نگاه کردنش رو مراقبت کنه، به هر جایی و هر چیزی نگاه نکنه. Dan yang kedua yang harus diperhatikan untuk mengamalkan rasa malu ini, paling tidak dia memperhatikan kepada apa yang dilihatnya. Tidak sembarangan dia melihat sesuatu atau tidak sembarangan melihat seseorang. Jadi haya ketika memandang ini juga harus dilakukan oleh setiap manusia. Dan dia harus memandang pandangannya, menjaga pandangannya, dan menundukkan pandangannya ketika sesekali bertepatan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Dia harus tundukkan pandangannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat disebutkan bahwa katakanlah kepada orang beriman, dia butuh min amsalihim, harus menundukkan pandangan, tidak mencari tahu apa yang menjadi aibnya orang, apa yang menjadi celahnya orang dan lain sebagainya. سومین موردی هم هست که مورد تأکید روایات قرار گرفته که انسان در او حیا بکنه و اون عبارت است از حیا در گفتار. انسان نمیتواند هر سخن زشتی و ناپسندی رو در زبان خودش جاری بکنه. الثالث الحیا فی القول بمعنى أن يخجل الإنسان من إطلاق الكلمات البذيئة والفاحشة حتى داخل بيته ومع أسرته، حتى ولو كان منفعلا وغاضبا. حتی انسان اگر عصبانی شد نباید کلمات زشت بر زبانش جاری بکنه. Dan yang ketiga adalah rasa malu dalam ucapan. Jadi seseorang yang beriman ini harus menjaga rasa malunya ketika dia bertutur kata. Jangan sampai keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang tidak senonoh, caci maki. Bahkan ketika dia bersama keluarganya sendiri, atau bahkan ketika dia lagi emosi atau marah, maka dia harus menjaga lisannya, ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak senonoh. در روایتی از وجود مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند ان الله حرم الجنه على كل فاحش بذیء قلیل الحیاء لا یبالی ما قال و ما قیل فیه. خدا حرام کرده، یعنی نمیبرد به بهشت کسی را که حرفهای زشت و رکیک بزند و ناراحت نشه هرچی میگوید و چیزی که درباره او هم گفته بشه ناراحت نمیشه. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surganya bagi setiap orang yang berkata-kata nista dan berkata-kata caci maki, sehingga dia tidak merasa malu atasnya dan tidak peduli apa yang disampaikannya, dan apa yang disampaikan pada satu tempat itu dia tidak menaruh peduli, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surganya bagi orang-orang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الهداة المهديين، سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالات علي أمير المؤمنين
وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبالإجابة جدير اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حیا مطلوب هست برای همه، ولكن حیا از زنها بیشتر مطلوبه. الحیاء مطلوب من الانسان بشکل عام ولكنه مطلوب من النساء بشکل اکید. Setelah beliau memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan salawat dan salam kehadirat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci, pada khutbah kedua ini beliau menganjurkan pada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling ideal bagi setiap manusia itu adalah rasa malu, diinginkan oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun. Dan yang paling ideal rasa malu itu harus dimiliki oleh kaum perempuan. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم الحياء 10 أجزاء فجعل في النساء 9 وفي الرجال 1. خدا حیا رو 10 قسمت تقسیم کرده، 9 تا به زنها داده و 1 به آقایان داده. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi rasa malu itu menjadi 10 bahagian, dan 9 bahagian itu diberikan kepada kaum perempuan dan satunya diberikan kepada kaum laki-laki. ولكن اليوم هناك استهداف للمرأة من خلال الحرب النائمة لضرب الحياء لديها والعفة والحشمة وصولا إلى جعلها إنسانة مائعة ومتحدكة وفاجرة تحت عنوان حرية المرأة. امروز یک جنگ نرمی آغاز شده برای نابود کردن زن و زن را به عنوان یک اسباب بازی و یک وسیله تبلیغات در بیارن با عنوان آزادی زن. Hari ini kita dapatkan ada peperangan yang disebut sebagai softwar yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam yang menjadikan perempuan ini sebagai sumber untuk mengeksploitasi mereka dan untuk menghancurkan eksistensi mereka, menjadikan mereka sebagai objek dari segala sesuatu dan hanya sekedar alat mainan belaka, boneka yang bisa diatur dan diperlakukan seenaknya. Hari ini kita menghadapi kondisi seperti ini. تلاش میکنن با یک شعارهای زیبا حشمت و عزت زن را بگیرن و زن را از جایگاه اصلی خودش خارج کنند و به عنوان یک وسیله در بیارند. Semua ini mereka lakukan atas nama kebebasan hak asasi manusia. Jadi bahwa manusia ini bebas menentukan pilihannya sendiri, termasuk wanita bebas melakukan apa saja dengan nama kemuliaan, ketinggian derajat dan posisi wanita. Mereka menjadikan wanita ini sebagai alat permainan semata. 2 مورد در رابطه با حیاء زن بسیار مورد تأکید قرار گرفته.
Ada dua hal yang terkait dengan rasa malu yang harus dimiliki oleh wanita dan sangat ditekankan dalam hal ini. Al-awwal at-tashabbuh bil-rijal. Yang pertama, wanita yang berbuat mirip-mirip kaum pria. ما میدانیم یک سری اموری هست که مناسب مرده و یک سری اموری هست که مناسب زنه و هر کسی باید اونچه که مناسب خودش هست استفاده کنه. Kita tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang cocok untuk kaum pria dan ada hal-hal yang cocok untuk dikerjakan dan dilakukan oleh kaum wanita, dan masing-masing ini menjalankan perannya masing-masing untuk menjalankan sesuai dengan proporsinya masing-masing. لباس زن باید متناسب با خودش باشه، لباس مرد هم باید متناسب با خودش باشه و تشبه زن به مرد یا برعکس این مورد نهی اسلام قرار گرفته. Masing-masing, misalnya wanita harus memilih pakaian yang pantas dan sesuai dengan statusnya sebagai wanita. Demikian juga pria memilih pakaian yang pantas dan sesuai sebagai statusnya sebagai seorang pria. Tidak boleh bolak-balik. Pria mengenakan pakaian yang dikenakan oleh wanita dan wanita mengenakan pakaian yang dikenakan oleh pria. Dan ini dapat mendapatkan peringatan dan ancaman dari hadis-hadis Nabi SAW. در روایتی از پیامبر هست که فرمودند لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء و لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. خدا لعنت کنه زنهایی که در پوشیدن مثل مرد میپوشند و مردهایی که در پوشش مثل زن میپوشند. Hadis yang beliau tadi bacakan adalah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang berpakaian laksana seorang pria, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melaknat pria yang berpakaian sebagaimana pakaian wanita. متاسفانه امروز لباس‌های جدیدی به عنوان مد در آمده که اصلا متناسب با حشمت و عظمت و عزت زن نیست. همه بدن او نمایانه و سبب می شود که ایجاد اون حشمت و عزت خودش رو زن از دست بدهد. باید از اینها پرهیز بشه. Amat disayangkan hari ini dengan nama fashion ataupun mode itu wanita berpakaian menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya sangat menonjol, dan ini menurunkan derajat posisi kedudukan dari seorang wanita. Kita harus berusaha supaya jangan sampai kaum perempuan kita berlaku yang sama atas nama mode atau fashion, berjalan di jalan dengan menonjolkan pakaiannya dengan kelihatan tubuhnya. بر اساس فقه و احکام شرعی اگر زن لباس خاص مرد رو بپوشه حرامه، اگر مرد هم لباس خاص زن رو بپوشه اونم حرام. Dalam ketentuan fikih kita ada disebutkan bahwa apabila wanita mengenakan pakaian yang khusus untuk pria itu haram hukumnya. Demikian juga haram hukumnya bagi wanita yang mengenakan pakaian sebagaimana pakaian pria. دومین موردی که مورد تأکید قرار گرفته برای حیاء زن عبارت است از الاختلاط و سلوک بعض الفتيات و بعض الفتيان الذين لم تعد هناك حواجز ولا حدود في العلاقة بينهما. اليوم نجد أن الشاب والشاب يخرجان من البيت إلى الجامعة إلى الشارع ويتحدثان بما يشاء ويجلسان ويتكلمان بما يشاء. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh kaum wanita supaya dia tetap memelihara rasa malu itu adalah jangan sampai berdua-duaan. Jangan sampai mereka berjalan, duduk, berbicara berdua-duaan. Dan amat disayangkan hari ini antara kaum muda pria dan kaum muda wanita itu menjadi biasa saja mereka berjalan, berbincang, duduk dan seterusnya
itu sebagaimana mereka lakukan dengan terbiasa, dan ini harus kita hindarkan perbuatan-perbuatan seperti ini yang sampai terjadi ikhtilaf antara pria dan wanita dan menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang biasa. دختر و پسر با هم به اردو میروند. Anak pria dan anak wanita sama-sama pergi melakukan semacam rekreasi ataupun keluar kota. امروز در شبکه‌های اجتماعی دختر و پسر با هم چت میکنن، مسیج میدن به گونه‌ای که حتی زن و شوهر از هم خجالت میکشن حرفا رو بزنن، ولی اون دختر و پسر با هم میزنن. Hari ini di dunia medsos amat terbiasa mereka melakukan chatting di antara mereka berdua, sedemikian sehingga suami istri pun malu melakukan itu, untuk melakukan chatting di hadapan umum di media sosial. اليوم إذا أردنا الخير لأنفسنا ولأولادنا لابد لنا من أن نربي أنفسنا وأولادنا على الحياء والعفة. اگر خیر دنیا و آخرت میخوایم برای خودمون، برای فرزندانمون، اگر آینده سعادت مندی برای فرزندانمون و خودمون میخوایم، باید تأکید بکنیم بر حیا و عفت. Hari ini kalaulah kita ingin kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, maka kita harus memberikan gemblengan tarbiyah kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada perempuan kita, untuk menjadikan rasa malu itu sebagai tameng, sebagai alat pelindung yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.